देखु बर्तमान आज हूँ आमर 16तम रज महोत्सव आज उद्यापनी संध्या आज आज आम एकाम्र मान्यवर विधायक श्रीजुक्त बाबू सिंह ये मुख्य अतिथि भाव आसी अन्य भी आमर खदी बोर्डर पूर्वतन अध्यक्ष श्रीजुक्त संग्राम केशरी पाइकरा गाला भाई भी आमर टी आसी दुशासन स्वयं भी आमर प्रतिदिन से आम सहित सहयोग कर गोटे भल खुशी लगला कौन कि आज जो वातावरण आम प्रत वर्ष देखुचे प्राय शेष दिन ये दर्शकों ये कम उपस्थान रहे आज बहुत परिमाण में दर्शक आज रही पागटी जाऊ माने अनुकूल थिबारु आज ये संभव हो पारी ए वर्ष दुकान बजार सब अधिका पूर्व वर्ष अपेक्षा वर्ष गुड़े दुकान बजार भी लगी गोटे बड़ जिनिस हूँ जो ग्राम्य जंगलटी आम 1997 मसीह सृष्टि करूँ गत फनी और फाइल ने किसी गछ गुड़िक आम नष्ट होता सरकार वन विभाग सहयोग बर्तमान हजार हजार गछ आम बर्तमान रोपण कर जो मिया वाकी योजना बर्तमान चली ए वर्ष भी आम रेंजर को डाकी से भी आम सहित मिलित सहयोग किछि गछ पुणी लगे से आम जो खाली जगह सब अच्छे आम चिन्हट करूँ आम सहित आम प्रिय कर्पोरेटर थे तेणु तत्वावधान में बर्तमान ये आम जो प्रकार प्रयास करूँ जो ग्राम्य जंगलटी अच्छे आम यदि आम आगे सफा कर तो ये 500, 700, 800, 1000 दोली भी ये लगी रेकर्ड संख्यक दोली लगिपर और जेहेतु यहाँ प्राय 14 एकर जगह रही ये व्यय साफिक आम पाखे जगह टी कंट्रोल को आने मान्यवर विधायक आमर जो थे आम स्थानीय विधायक विभूति भूषण बलवंत राय से भी आमको 2 दिन तले आम सहित ये अतिथि आसी से आमको सहमति दे मैंने आम सहित किसी आर्थिक सहयोग करेंगे जहाद्वारा कि आम कि पाचेरी कार्य किसी परिमाण आरंभ करूँ तेणु यही प्रकार जो सहयोग समस्ते शासन प्रशासन जी भी हो आम प्रधान व्यक्ति नवा ताले एत बड़ जगह आम आम अख्तियार को आनीपर और सरकार जदि जमी बाबू भाई कहते एक रज पड़िया भाव में जेहेतु रज पड़िया भाई कौन जिनस ओडिशा भितर ना विभिन्न जगह सब स्टाडियम करा रज पड़िया नाम जदि यहाँ आम रखिपर ताल निश्चित भाव में ये गोटे ओडिया संस्कृति परंपरा बंची रखापी ये गोटे आमको भित्ति भी मिल देखो ये तो गोटे बहुत पुराना अनुष्ठान है जेहेतु पुराना अनुष्ठान ये आम जो भाईचाराटा ये रही जोड़े बड़ गाँ आम रही आम अंचल जो 65 वार्ड आम जिते सब रही आमर ये अंचलवासी समस्त सहयोग कार्यक्रम कराऊँगी आम कौन 2टी गाँ करूँ ये समस्त सहयोग आप देखते एत बड़ सहयोग चलती अति शांति श्रृंखलार सहित ये चली ये 4 दिन पर्यटन जल छत्र भी दि जाता ये आम्बुलांसर व्यवस्था अच्छी ये आम युवा बाहिनी द्वारा ये आमर गमनागमन सुविधापी ट्राफिक टाक नियंत्रण कराऊँगी जोटा गोटे बड़ समस्या आजिकल यही कार्यक्रम को आगे हार्दिक अभिनंदन 2026 पाटगड़ा रज महोत्सव आज शेष संध्या 4th संध्या खुशी लगुच दुख लगुच पुणी जा वर्षे गले आम रज महोत्सव पालन करूँ पड़ियार आम जेहेतु आम माननीय विधायक बाबू सिंह भाई आसी पहुँचते आमर पूर्वतन ब्लॉक चेयरमैन जी भुवनेश्वर ब्लॉक चेयरमैन दुशासन स्वाई आसी पहुँचते आमर संग्राम केशरी पाइकरा जे पूर्वतन खदी बोर्ड अध्यक्ष से आसी पहुँचते 3टी अतिथि के आम बड़ बड़ अतिथि पाइलु तार संगे संगे जेहेतु आम जो अंचल को डाकबू से अंचल समस्या केमी दूरवृत्ति हम सी MLA हूँ सांसद हूँ जी भी हूँ आम अनुरोध करूँ तेणुक ये पड़िया केमी सुरक्षित रणुक सी जेहेतु मो 5 नंबर वार्डर विधायक मुझे मोर अभिलाषा जनइली समस्त सहयोग करेंगे मत प्रतिश्रुति देती आपण मैंने सब मीडिया माध्यम सब तो प्रचार प्रचार कर पाटगड़ा रज महोत्सव को या बड़ महोत्सव कौटी ओडिशा ना विभिन्न प्रकार महोत्सव अच्छी बड़ बड़ अच्छी माने पुरी जमी कोणार्कर हो कोणार्क महोत्सव जमी हो बाकी महोत्सव हो जे जे एरिया सब महोत्सव करें कि रज महोत्सव कई कर रज महोत्सव यहाँ पाटगड़ा जन्म देती शह शह रज महोत्सव को तेणुक ये गोटा निरा यहाँ विश्व में समस्त आदृत लाभ कर गला भाई जो कहले बाबू भाई कहले प्रकृत में सोशल मीडिया रे समस्त एक्टिव रहा दरकार समस्त देखिले देखिए आउट देखिए यहाँ विश्व में 1 नंबर हम रज महोत्सव आशु से गोटे भल बार्ता देले पड़िया केमती रज पड़िया भी नामित करेंगे से प्रतिश्रुति देते जोटा कि सरकार
ପାଖେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହବ ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ବୋଲି ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବିଧାୟକ ବି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିବେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଥକ କହିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗା ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଲାଣି ତଥାପି ପାଟଗଡ଼ା ରଜ ମହୋତ୍ସବ ନିଆରା ଏଠି ବାଚସ୍ପତି ଗତ ଥର ଆମର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଇଏ ଜାଗା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ପୁଣି ଏଇ ମାଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଏଇ ମାଟିରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ମାଟିରେ ଏବେର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହିବେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରୁ ସିଏ ବି ଏଇ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଆଶା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ମହାରାଜା କ୍ରିକେଟ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଣ କହିବେ? ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମୋ ୱାର୍ଡର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ସକାଳେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମାନେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଆଉ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ହେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାତ୍ରପଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପାତ୍ରପଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ତ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକି ବଞ୍ଚେଇବା ସହିତ ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଧରିତ୍ରୀ ମାଆର ପର୍ବ ଇଏ ମା ମାଟିର ପର୍ବ କୃଷିର ପର୍ବ ତେଣୁ ଏ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏ ପର୍ବକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ଆହୁରି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଯେଉଁ କଥା ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶମ୍ଭୁ ପାଠଶାଣୀ ମହୋଦୟ ଏ ପଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏ ପଡ଼ିଆ ମହାରାଜ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ନାଁରେ ଅଛି ୟାକୁ ରଜ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ନାମିତ କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ପଡ଼ିଆ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ରଜ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇକି ରହିବ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁରର ମହୋତ୍ସବ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେବି ଇଏ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଇଏ ଆମର ଭାବାବେଗର କଥା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଭାବାବେଗ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି ସେ ପଡ଼ିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ହେଇକି ରହିବ ତେଣୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏବଂ ଭଗବାନପୁରର ସବୁ ଯୁବକ ସଂଘ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜର ପ୍ରତିଥର ରଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ଭାରି କେଉଁଝର ଏଥର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭାତୃଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ଏଥର କୌଣସି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆରଥରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଉଚିତ ଆମ ପରମ୍ପରା କଥା ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।